बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के साथ मुसलमानों के अकीदे यानी अल्लाह के बारे में हमारे क्या बिलीव्स होना चाहिए, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। सवाल, खुदा के साथ मुसलमानों को क्या अकीदे रखना चाहिए? जवाब, नंबर 1, खुदा एक है। खुदा एक है, ये सबसे पहला और बुनियादी अकीदा है, बिलीव है। नंबर 2, खुदा ताला ही इबादत और बंदगी के लायक है और उसके सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं। नंबर 3, उसका कोई शरीक नहीं, यानी उसका कोई पार्टनर नहीं। वो हर बात जानता है, कोई चीज उससे पोशीदा नहीं, यानी छुपी हुई नहीं। पोशीदा मतलब छुपी हुई नहीं। नंबर 5, वो बड़ी ताकत और कुदरत वाला है। नंबर 6, उसने जमीन और आसमान, चांद, सूरज, सितारे, फरिश्ते, आदमी जिन गर्ज तमाम जहां को पैदा किया है। वही तमाम दुनिया का मालिक है। वही मारता है, वही जिलाता है, यानी मखलूक की जिंदगी और मौत उसी के हुक्म से होती है। वही तमाम मखलूक को रोजी देता है। वो ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है। वो खुद बखुद हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसको किसी ने पैदा नहीं किया, ना उसका बाप है, ना बेटा, ना बेटी, ना किसी से उसका रिश्ता नाता। वो इन तमाम ताल्लुकात से पाक है, इन तमाम ताल्लुकात, रिलेशंस से पाक है। सब उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं, और उसको किसी चीज की हाजत नहीं, मतलब जरूरत नहीं। वो बेमिसाल है, कोई चीज उसके मुशाबे यानी उस जैसी नहीं। वो तमाम ऐबों से पाक है, यानी तमाम कमियों से पाक है। वो मखलूक जैसे हाथ, पांव, नाक, कान और शक्ल सूरत से पाक है। उसने फरिश्तों को पैदा करके दुनिया के इंतजामों और खास खास कामों पर मुकर्रर फरमा दिया है। उसने अपनी मखलूक को हिदायत के लिए, अपने मखलूक की हिदायत के लिए, उसने अपने मखलूक की हिदायत के लिए पैगंबर भेजे कि लोगों को सच्चा मजहब सिखाएं, अच्छी बातें बताएं और बुरी बातों से बचाएं। ये अल्लाह के बारे में अकीदे। इतना मुख्तसर तौर पर और ऐसा बेहतरीन जवाब है कि अगर ये जवाब हम लोग याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के बारे में जितने बिलीव्स है वो सब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग याद करने के बराबर। जी, आगे देखिए फरिश्तों के बारे में क्या हमारे अकीदे होना चाहिए। फरिश्तों के बारे में इंफॉर्मेशन। मलाइका, अरबी में फरिश्तों को मलाइका कहते हैं और उर्दू और फारसी में इसको फरिश्ते कहते हैं। सवाल, मलाइका कौन है? जवाब, फरिश्ते खुदा ताला की एक मखलूक है, नूर से पैदा हुए हैं। नूर से यानी रोशनी से पैदा हुए हैं, हमारी नजरों से गायब है, ना मर्द है ना औरत, खुदा की नाफरमानी और गुनाह नहीं करते। जिन कामों पर खुदा ताला ने उन्हें मुकर्रर फरमा दिया है उन्हीं में लगे रहते हैं। सवाल, फरिश्ते कितने हैं? जवाब, फरिश्तों की गिनती खुदा ताला के सिवा कोई नहीं जानता। हाँ, इतना मालूम है कि फरिश्ते बहुत हैं और उनमें 4 फरिश्ते मुकर्रब और मशहूर हैं। मुकर्रब मतलब बहुत ज्यादा करीब और मशहूर है। सवाल, मुकर्रब और मशहूर 4 फरिश्ते कौन कौन है? जवाब,
اول حضرت جبرائیل علیہ السلام جو خدا تعالیٰ کی کتابیں اور احکام یعنی آرڈرز اور پیغام یعنی میسیجز پیغمبروں کے پاس لاتے تھے، یعنی میسنجرز کے پاس، پروفٹس کے پاس لاتے تھے۔ دوسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت میں سور پھونکیں گے۔ تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں۔ چوتھے حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے جو مخلوق کو جان نکالنے پر، مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہے۔ تو یہ چار مشہور فرشتے۔ اچھا، فرشتوں کے بارے میں ہو گیا۔ تمہارا وائس کٹ ہوتی ہے بھیا۔ اوکے، تو یہاں تک جو ہوا وہ آ کر فرشتوں کے بارے میں ہوا اور خدا تعالیٰ کی کتابیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے خدا تعالیٰ کی کتابیں، سوال خدا تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ جواب خدا تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں پیغمبروں پر نازل ہوئی، مگر بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں۔ چار کتابیں مشہور ہیں یعنی فیمس ہیں۔ سوال چار مشہور آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں اور کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئی؟ جواب نمبر 1 توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 2 زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 3 انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 4 قرآن مجید جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سوال صحیفے کتنے ہیں اور کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئے؟ جواب صحیفوں کی تعداد معلوم نہیں، اس کی گنتی معلوم نہیں۔ ہاں کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر اور کچھ حضرت شیث علیہ السلام پر اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان کے علاوہ اور بھی صحیفے ہیں جو بعض پیغمبروں پر نازل ہوئے۔ یہاں تک کتابوں کے بارے میں بھی ہو گیا۔ آگے خدا کے رسول یعنی پیغمبر علیہ السلام ان کے بارے میں سوال چاہیے۔ سوال رسول کون ہوتے ہیں؟ جواب رسول خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے مقرر فرماتا ہے۔ وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، خدا تعالیٰ کے پیغام پورے پہنچا دیتے ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں کرتے، نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں۔ سوال نبی کے کیا معنی ہیں؟ جواب نبی کے بھی یہی معنی ہیں، نبی کے بھی یہی معنی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، خدا تعالیٰ کے حکموں میں کمی یا زیادتی نہیں کرتے، کسی حکم کو چھپاتے نہیں۔ سوال نبی اور رسول میں کچھ فرق ہے یا دونوں ایک معنی ہیں یا دونوں کے ایک معنی ہیں؟ جواب نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ یہ کہ رسول تو اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو۔ سوال نبی اور رسول میں کچھ فرق ہوتا ہے یا دونوں کے ایک معنی ہیں؟ جواب نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ یہ کہ رسول تو اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو، اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں چاہے اسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہو، یعنی اسی کو پروموٹ کر رہا ہو، اسی کو فالو ہو رہا ہو۔ اوکے، سوال کیا کوئی آدمی اپنی کوشش اور عبادت سے نبی بن سکتا ہے؟ جواب نہیں،
बल्कि जिसे खुदा ताला बनाए वही बनता है। मतलब ये कि नबी और रसूल बनने में आदमी की कोशिश और इरादे को दखल नहीं, खुदा ताला की तरफ से ये मर्तबा अता किया जाता है। सवाल, रसूल और नबी कितने हैं? जवाब, दुनिया में बहुत से नबी और रसूल आए, लेकिन उनकी ठीक तादाद खुदा ताला ही जानता है। हमें तुम्हें इसी तरह ईमान लाना चाहिए कि खुदा ताला ने जितने रसूल भेजे हम उन सबको बरहक और रसूल मानते हैं। सवाल, सबसे पहले पैगंबर कौन है? जवाब, सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। सवाल, सबसे पिछले पैगंबर कौन है? यानी सबसे आखिर लास्ट में कौन है? सबसे पिछले पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जवाब आना से सवाल आ गया है यहाँ पे, ठीक है? ये सवाल यहाँ आना, ये जवाब वहां जाना, थोड़ा गड़बड़ हो गया। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर आएगा या नहीं? जवाब, नहीं, क्योंकि पैगंबरी और नबूवत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गई। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्स पैगंबरी का दावा करे, यानी मैं पैगंबर हूं बोलकर बोले, वो झूठा है। सवाल, रसूलों में सबसे अफजल रसूल कौन है? जवाब, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों और रसूलों से अफजल और बुजुर्ग हैं। खुदा ताला के तो आप भी बंदे और ताबेदार हैं। हाँ, खुदा ताला के बाद आपका मर्तबा सबसे बड़ा हुआ है। तो यहां तक काफी है, क़यामत से इंशाल्लाह आगे बढ़े।